Nakita namon ang basura nga plastic nga nagasulod sa baybayon. Ini nga problema nagapekto sa tanan. Upod ng amon pangabuhian. Nagakabalaka nga base sa palabuton ang aton kabataan magalangoy sa dagat nga may mas madamo nga plastic kaysa isda. Pero may paglaom kami para sa maayong palaabuton. Nagahimo kami sang tanan nga masarangan sa sining henerasyon diri sa amon isla Santa Clong. Welcome to Tacloang Island National Marine Reserve. Ang una din nga palisiya namon is the trash in, trash out policy. So, isipon lang namon kung may mga basura ka mo dila kag ipa turnover kag ibalik nyo man kung magwa na kamo. So, we also have the carry in carry out policy para sa mga basura. Diri sa amon sa Tacloang Island National Marine Reserve, ang Protected Area Management Board o kung natawag naton nga PAMBI kag sa bulig man sa 3R Promar project nagdihon kag nag-approve paagi sa resolution number 16 series of 2023 amo ning natawag nga solid and liquid waste management sang TINMAR. Pagban sang tanan nga paggamit sang single-use plastic no sa mga catering services diri sa protected area. Inig pagasuportahan sang aton deposit refund scheme na amo ning klase nga pulisya nga tawag nga kinahanglan magbayad sa 5 ka piso no sa kada plastic packaging nga imo ginadala sa sulod sang protected area. To protect Guimara's natural beauty and its protected areas like Tacloang Island from marine litter, we must strengthen policies. A localized, harmonized approach that bridges communities, local governments, the academe, industries, and other stakeholders is crucial. A harmonized policy that is anchored to the National Plan of Action for the Prevention, Reduction, and Management of Marine Litter, or NPOA-ML, the new EPR law, released DILG Memorandum on the integration of informal waste sector into the waste management programs of LGUs, and improving the implementation of Ecological Solid Waste Management Act, or RA 9003, is key to this goal. Bantayan kag titigan ang aton dunang manggad, kag aton igarantiya ang malimpyo nga palibot. Ang solusyon maghalin sa aton. Gani, subong ng tion sa pag-aksyon para sa mas masanag naton nga palaabuton.